여러분 안녕하십니까? Hola a todos. 오늘은 마태복음 15장 32절 말씀입니다. Mateo capítulo 15, versículo 32. Vamos a leer hoy. 예수께서 제자들을 불러 가로사대 내가 무리를 불쌍히 여기노라. 저희가 나와 함께 있은지 이미 사흘이며 먹을 것이 없도다. 길에서 기진할까에 굶겨 보내지 못하겠노라. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que está conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. 제가 한때 굉장히 마음에 어려운 적이 있었습니다. Hubo un tiempo en que mi corazón se sentía muy difícil. 제가 악곡동이라는 데 있으면서 양식이 없어 많이 굶었습니다. En la Villa Aco, por falta de comida, padecía mucha hambre. 양식이 없어 굶는 거는 뭐 당연한 거죠. Es normal que por falta de comida uno padezca, ¿verdad? 근데 그 시험될 만한 일이 없잖아요. Pero no es algo que necesariamente nos haga padecer dificultad. 근데 내 마음이 그렇지 않았습니다. Pero en mi corazón no solo eso me afectaba. 왜 내가 양식을 달라고 기도하는 음식을 안 주시지? ¿Por qué es que yo oro a Dios por la comida y Dios no me da? 여러분 한 며칠 굶으면 얼마나 간절히 기도했겠어요. Ayunando, ¿cuánto creen que no habría orado por comer? 다른 건 다 견뎌도 굶는 거 견디기 어렵잖아요. Puedes aguantar todo menos el hambre, ¿verdad? 근데 기도를 했는데 하나님 양식을 안 주시는 겁니다. Y oré, pero Dios no me daba la comida. 그러니까 내 마음에 어떤 마음이 드느냐 하면은 Entonces, ¿qué idea surgió en mí? 내가 하나님 충성치 않은 하나님 나를 버렸다. Tal vez Dios me ha abandonado porque yo no soy fiel a Él. 내가 그렇게 기도했는데 왜 하나님 음식을 안 주시지? ¿Por qué yo oré tanto y Dios no me da? 그 내 마음에 배고픈 것보다 더 큰 게 뭐냐면은 내가 하나님 나를 버리신 것 같아. El problema más grande en mi corazón no era el hambre, sino que sentía que Dios me había abandonado. 여러분 혹시 여러분들도 그런 생각해 본 적이 있습니까? ¿Ustedes en algún momento han pensado de esa forma? 마귀는 저만 찾아오는 게 아니라 다 찾아다니는 거예요. Estoy seguro que Satanás no solo a mí me busca de ese modo, sino a todos de ese modo. 내가 이런 이야기를 해보면 사람들 목사님 저도 그래요. 그래요. Cuando yo preguntaba, muchos me decían, a mí también me ha hecho preguntarme lo mismo. 별로 문제 안 되는 것도 어쩌든지 문제를 삼아가지고 하나님 너를 버리셨을 거야. 너를 사랑 안 할 거야. 안 도우실 거야. 그런 마음들을 막 Por 사탄이 problemas que a 일으키는 veces no es tan grande, es muy pequeño, Satanás pone ideas de que Dios te abandonó, Dios ya no te quiere. De ese modo hace que nos 안 alejemos de 그래도 Dios. 굶어서 배가 고프고 힘이 없는데 Además de que mi cuerpo estaba tan débil por falta de comida. 하나님 너를 버리신 거야. Dios me ha abandonado. 너를 사랑치 않으시는 거야. Él no me ama. 그러다 생각하고 내가 주님과 잘못한 것들이 생각나. Entonces me acordaba de todas las cosas malas que había hecho para Dios. 너 이렇게 했잖아. Tú hiciste esto y esto. 내가 뭐 기도도 잘 안 했잖아. Tú no has orado bien. 너 잠자기 좋아하잖아. Te gusta dormir. 하나님 너를 버리신 거야. Pero Dios te ha abandonado. 안 그래도 배가 고픈데 그러니까 더 힘이 없는 거야. Ya de por sí me hacía falta fuerza por el hambre, pero con ese pensamiento me sentía más débil aún. 참 제가 굉장히 힘들었어요. Por eso me sentía más difícil. 야, 하나님 나를 버리셨구나. Dios me ha abandonado. 하나님 내 기도를 안 들으시는구나. Dios no escucha mis oraciones. 하나님 내가 정말 기도 음식을 안 주시네. Dios no me da comida. 하나님 내 속에 역사하지 아니하시네. Dios no trabaja en mi vida. 그런 마음들이 제 안에 막 가득 찼습니다. Ese tipo de pensamientos llenaba mi corazón. 그러니까 이제 하나님 나를 버리셨다고 생각하니까 매사에 힘이 없는 거예요. Entonces, como pensaba que Dios me había abandonado, todo el momento estaba muy debilitado. 여러분 그때 제가 오늘 읽은 이 성경을 기억했습니다. Aquel día yo recordé esta palabra. 마태복음 15장에 나오는 이야기인데 Es una palabra que aparece en el libro de Mateo 꼭 15. 같은 이야기인데 저는 마가복음 8장의 글을 읽었어요. También en Marcos 8 leí lo mismo. 여기서 성경에서 뭐냐면 저희가 나와 함께 있은지 En la 사흘에 Biblia 먹을 dice, 것이 llamando a 없다. sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que está conmigo y no tienen que 내가 comer. 깜짝 놀랐어요. Yo me asusté. 예수님 같이 있어도 사흘 동안 굶었네. ¿Cómo es que Jesús está con ellos y ellos padecen hambre? 예수님 같이 있어 사흘 동안 먹을 게 없다 그랬습니다. Ya que estuvieron con Jesús, pero 3 días no tenían que comer. 내가 저희와 함께 사흘을 같이 했는데 먹을 것이 없다. Ya pasaron 3 días y no tenían que comer. 그리고 그 다음에 내가 저희를 굶겨 보내면 길에 기진할까 했다고 Y 했습니다. aquí dice Jesús, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. 제가 이야기를 읽으면 얼마나 마음에 힘이 나는지. Cuánta fuerza me daba esta palabra, no saben.
내가 음식을 달라 주님 앞에 기도했는데 주님 안 주신 게 이게 내가 죄를 짓거나 잘못해 그런 게 아니네. Entonces esto no me está pasando porque yo haya hecho algo malo, cometido el pecado. 그래서 하나님이 또 나를 떠나 예수님이 나를 떠나서 이런 어려움을 당하는 건 아니구나. Entonces no es porque yo me haya apartado de Dios que Él no me da de comer. 예수님 같이 계셔도 이 사람들은 사흘 동안 굶어 싶구나. Aunque estaban con Jesús, ellos ayunaron 3 días. 굶은 가운데 그냥 보내면 길에 기진에 쓰러 Y 죽었는지 aquí 몰라. Jesús dice que tenía miedo de enviarlo en ayunas porque podrían desmayar. 제가 이런 성경을 내 마음에 너무너무 감사했던 게 뭐냐면 Por eso de lo que me sentía muy agradecido en esta palabra, 마가복음에 있는 이야기 좀 더 자세하게 기록됐는데 en Marcos 8 está escrito con más detalle. 나와 함께 있은 지 사흘이면 먹을 것이 없도다. Ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. 내가 그들을 그냥 보내면 길에도 Y si los 기진합니다. enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino. 그래서는 멀리서 온 자들도 있는가. Pues algunos de ellos han venido de lejos. 마태복음에 멀리서 온 자는 있다는 얘기는 안 했는데 En el libro de Mateo no dice que ellos vienen de lejos. 그 말씀 한마디가 주님 앞에 너무 고마운 Cada 거예요. palabra que aparecía en este versículo me daba mucho agradecimiento delante de Dios. 우리가 사흘 동안 굶을 때 주님 우리 굶는 거 알고 계셨고 Jesús sabía que ellos estaban ayunando 3 días. 우리가 배고픈 거 주님이 정확히 알고 계셨고 Y Jesús sabía muy bien que ellos tenían hambre. 그냥 돌려보는 길에서 기진할 걸 정확히 Y 아셨고 sabía muy bien que si ellos regresaban así, desmayarían en el camino. 그 멀리서 온 자들도 있다는 걸 아셨습니다. También sabía que había algunos que venían de lejos. 주님은 절대로 그냥 굶겨서 돌려보내지 못하겠다고 하시는 거예요. Jesús dijo que no podía enviarlos en ayunas. 주님이 이러시네. Jesús dice esto. 내가 굶는 걸 알고 계시네. Él sabe que ayuno, 내가 정말 힘이 없는 걸 알고 계시고 sabe que no tengo fuerza, 먹을 거 없는 걸 아시고 sabe que no tengo que comer. 그냥 보내면 내가 길에 기진할 걸 아시고 También sabe que si me envía así, yo desmayaré. 그걸 전부 다 아시네. También sabe que vivo lejos. 여기서 나를 너무너무 자세히 알고 계신 주님이 내 마음에 보여지는 거예요. Podía ver a Jesús que me conocía muy bien. 주님이 내 마음 안에 정말 모든 걸 정확하게 알고 계시는 걸 저 볼 수 있어요. Puedo ver cómo Jesús conoce todo con exactitud. 만약 지금 배가 고파도 주님 나 알고 계신다면 Si con exactitud Jesús me conoce, 왜 주님 나를 배를 고프게 하시고 알고 계신 배를 배고프게 놔두실까? si Él me conoce bien, ¿por qué me dejaría con hambre? 내가 배고픔이 필요하구나. Yo necesito el hambre. 그러니까 주님이 아시면서도 그냥 내버려 ¿Por qué 두시지. Jesús, sabiendo cómo soy y sabe mis necesidades, me deja así? 남들에게 비난을 받고 욕을 얻어먹고 남들이 나를 거짓으로 막 비방해도 이게 주님이 필요하니까 당케 Si 하시는 yo 거고. padezco la persecución, los insultos y problemas, es porque Jesús cree que es necesario 주님이 para mí. 나를 지혜롭게 하시면 어떤 비방도 이길 만큼 지혜를 안 Entonces, 주시겠습니까? ¿no creen que Jesús al mismo tiempo no me dará la capacidad para salir de esos problemas? 나를 크게 하면 코끼리보다 크게 하는 건 문제가 되겠습니까? Entonces, ¿creen que será un problema, que el problema sea tan grande como un elefante? 주님이 나를 강하게 하시면 사자보다 강하게 하시는 게 문제가 되겠습니까? ¿Creen que será un problema para Jesús hacerme más fuerte que un león? 우리는 주님은 전혀 문제가 되지 않는다는 거예요. Para Jesús nada es un problema en realidad, 주님은 전혀 문제가 되지 않기 때문에 얼마든지 할 수 있는데 ya que para Él nada es imposible, Él lo puede hacer en cualquier momento. 그때 이후부터 내가 굶어도 시험이 되지 Por eso en 않았습니다. aquel entonces, aunque tenía hambre, ya no sentía dificultad en mi corazón. 그러니까 나에게 이런 은혜를 베푸시는 가운데 내가 남들에게 내가 좀 굶어야 할 필요가 있고 Entonces, dentro de la gracia que recibía en aquel momento, 내가 좀 비난을 받아야 할 필요가 있고 podía ver que había la necesidad de que 내가 padeciera la 비방을 받아야 dificultad, 할 필요가 있고 el hambre, 내가 어려움을 겪어야 할 필요가 있다고 생각할 때 la persecución, la dificultad. 주님은 정말 내 속에서 필요해서 주시는 거예요. Jesús a mi vida daba lo necesario. 나는 모든 게 잘 되고 아름답고 기쁠 때도 있습니다. Claro, hay momentos que uno se siente feliz, ve que todo va bien, 어려울 때도 참 많습니다. pero también hay muchos momentos difíciles. 제가 저를 보면은 Pero cuando yo me veo a mí mismo, 모든 게 잘 되고 막 아름답게 될 때 cuando me veo que me va todo bien,
내 마음이 막 들뜨고 교만해지고 거만해지는 Puedo 거예요. ver cómo mi corazón se enaltece, se vuelve arrogante fácilmente. 내가 막 어려움을 당할 때 마음이 점점 겸비해지는 거예요. Entonces, cuando hay dificultad, mi corazón se humilla. 우리가 요한복음 5장에 38년 된 병자 같은 생각 너무 오랫동안 고생을 했기 때문에 그 마음이 정말 낮아져서 말도 안 되는 말인데 일어나 차를 들고 오라고 막 걸어가더라고요. El paralítico de 38 años que aparece en San Juan capítulo 5, por tanta dificultad que padeció por la enfermedad, él se humilló, 나만 장군 같은 경우 자기가 잘나고 똑똑한 사람이니까 ya que el general Naamán era muy capaz e inteligente. 여가 일곱 목욕해라. 그게 이제 하기 싫은 거예요. Cuando le dijeron que se bañara en el río Jordán, no quiso hacerlo. 네 살이 깨끗해 여전하리라 그랬어요. Si sigue así, su piel se va a mantener con lepra. 그래 형제들도 그냥 잘 모르는데 Pero los hermanos no conocen bien. 떠나 일 앞에서 자기 마음이 높은 Las 사람은 personas que ante un trabajo tienen un corazón orgulloso, 전 것도 자기 마음대로 하고 싶지 마음을 끄고 말씀대로 하고 quiere 싶지 hacerlo 않아. conforme a su propia voluntad, no quiere humillarse a escuchar la guía. 그런 마음이 겸비한 사람들은 Pero las personas con un corazón humilde, 어려워도 말씀을 따라 자기 생각대로 안 사는 거예요. aunque sea difícil, pero no siguen su pensamiento. 때문에 여러분 하나님께서 이제 요즘같이 좋은 시대는 신앙생활이 굉장히 어려워요. Entonces, en este siglo que es tan cómodo, la vida de creencia es más difícil que antes. 옛날 로마에 참 많은 사람 그리스도인들이 코르세움에서 죽었습니다. Antes, muchos cristianos murieron mártires en los coliseos, 그 로마에 숨을 수 있는 유일한 장소 카타콤이었어요. en el único lugar donde se podían ocultar eran las catacumbas. 정말 그 로마에 그런 카타콤이 있었다는 게 얼마나 다행인지 모르죠. Cuán bueno fue que existieran las catacumbas en Roma. 지하 땅굴소에서 그냥 그들은 살았습니다. De ese modo ellos vivían en las profundidades de la 햇빛을 tierra. 보지 못하고 살았어요. Vivieron sin poder ver el sol. 아이들이 죽어갔습니다. Iban muriendo los niños. 저도 카타콤에 가서 보니까 정말 침침하고 Las 어둠거려요. catacumbas de verdad son muy oscuros y muy húmedos. 요즘도 관광 갔다가 자기 마음대로 다니다가 길 잃어가지고 죽을 뻔한 사람 많다거든. Dice que actualmente también entre los turistas hay algunos que estaban a punto de perderse y morir en las catacumbas. 카타콤 할 때 안내원들이 우리에게 뭐라고 말하냐면은 El guía del turismo nos decía 절대로 혼자 다니지 마십시오. que no entráramos solos a las catacumbas, 같이 다니십시오. que deben ir con guías, 그 혼자 가서 길 잃으면 진짜 못 찾아 나온다. que si pierden el camino dentro es difícil encontrarlos otra vez. 때문에 그건 못 찾아 나온다. Aunque esté una semana dentro, no podría salir de ella. 그 속에서 그들은 살았습니다. Dentro de ellas, los cristianos se escondían. 그들은 복음을 자기들 모든 것을 절제했습니다. Ellos tenían que abstenerse de todo lo que 그러나 tenían. 여러분 우리 마음이 높아지면 Cuando su corazón se enaltece, 적은 것 하나 내가 하고 싶은 데서 꺾지를 못하는 거죠. cuando uno se enaltece, hasta lo más pequeño no puede dejar de 여러분 hacerlo. 우리 마음이 낮아지면 Pero cuando el corazón se humilla, 너무 감사해. 우리 자신을 꺾기가 너무 좋은데 de verdad es sorprendente cómo es tan fácil poder abstenernos de 하나님은 muchas 종종 cosas. 우리 마음을 낮추게 더러 굶게도 하시고 핍박도 당하고 고난도 주신다는 거죠. Por eso Dios nos permite a nosotros el hambre, la persecución y la dificultad. 예수님께서 그 사흘 동안 같이 계시면서 Estando con Jesús 3 días, 돌로 떡을 만드시면 되는데 Él podría haber hecho de las piedras, convertirlas en 떡 하나 pan, 가지고 뭐 5천 명이 먹으니까 porque pudo alimentar a 5,000. 나눠주고 한 개만 남겨놨다가 Entonces, como alimentó a los 5,000 dejando un 또 pan, 한 개 남겨놨다가 dejando un pececillo, 또 한 개 남겨놨다가 entonces alimenta a otros 5,000 y otra vez sobra un pedazo de pan. 그러면 뭐 문제될 게 Y 없는데 así, si Él aplicara la misma técnica todo el tiempo, podría alimentar. 사흘 동안 굶게 하셨을까? Pero ¿por qué necesariamente hizo padecer hambre durante 3 días a 어렵게 ellos? 하셨을까? ¿Por qué? 이해가 안 가지만 Aunque no podemos entenderlo, 주님이 떡을 만들만 능력이 없어서 그렇게 한 건 아니라고 생각. no creo que Jesús, porque no tenga la capacidad, lo dejó así. 도울 만한 힘이 없어 그렇게 한 것도 아니라는 걸 알고 있어. Tampoco porque no tuvo la fuerza o el poder para hacerlo. 내가 분명히 능력 많으신 하나님이신. Jesús es alguien todopoderoso. 우리의 인생 속에 기쁨도 주고 즐거움도 주고 행복도 주고. Es alguien que nos da felicidad, 때때로 마음의 아픔도 주고 고난도 주고 어려움도 pero en 주시고. momentos también nos da dificultad, la persecución y los 그래서 problemas. 우리 삶 속에 때때로 어려움 좀 당할 마음을 가진 신앙생활 너무너무 행복한데 Si nosotros estamos listos para padecer dificultad mientras hacemos la vida de creencia, es muy 우리가 fácil. 피하려고 하는 사람은 신앙생활하기 어려운 Pero las 거예요. personas que siempre están esperando evitar aquellos problemas, es muy difícil para ellos hacer la dificultad. 우리를 유혹하고 속이기 Porque 때문에 Satanás todos los días trata de engañar y 우리가 tentar al hombre. 잘못될
수 있고 어그러질 수밖에 없는 그것이 우리 인간입니다. El ser humano es alguien que está equivocado y no puede más que hacer el mal. 전에는 막 내게 하나님 기쁨도 놀라운 일들도 참 감사했어요. Al ver cómo los milagros de Dios yo me asombraba. 여러분 우리가 금년 봄에 합창단 리바델 가르다 대합창제에서 대상을 받았어요. Hace unos años, el coro Gracias ganó el premio en el concurso coral de Riva de Garda. 여러분 막 형제하면 너무 기뻤어요. Estábamos muy felices. 에 와서 우리 월드 캠프하는 참 많은 사람들 마음에 노래를 불렀어요. Durante el campamento, muchas personas escucharon las canciones del coro. 그리고 합창단 지금 미국에서 크리스마스 칸타타를 하면서 También haciendo la gira del Christmas Cantata en Estados Unidos. 여러분 정말 그 LA에서 7,000명이나 되는 분들이 왔습니다. En Los Ángeles nada más 7,000 personas se reunieron. 어제 저희는 마이애미도 공연을 했는데 Y también ayer hicimos presentación en Miami. 9,000명 가까이 왔다. 2번 공연을 했는데 Alrededor de 9,000 personas vinieron al evento. 미국은 막 En Estados Unidos, las presentaciones Dios los hizo de verdad de manera asombrosa. 노래를 합창단 노래를 잘했다, 막 아름답다 그게 문제가 No me 아니고 refiero simplemente a las canciones o las buenas interpretaciones 중간에 del coro, 이제 1막, 2막 지나 2막과 3막 사이에 sino 메시지를 que 전합니다. entre la segunda y la tercera escena nosotros anunciábamos el mensaje. 메시지 전화 시간 20분에 25분쯤 되는 El 시간입니다. tiempo que teníamos era de 20 a 25 minutos. 그 메시지는 참 많은 청중들이 막 감격해하고 뜨거워하고 무엇보다 죄 사함의 확신을 갖기는 너무 놀라웠어요. Ante el mensaje, muchísimos participantes se veían cautivados y principalmente atentos al perdón de los 그래서 pecados. 제가 하나님 앞에 기도할 때 어떤 때 하나님이 막 음식을 주실 때가 있었어요. Cuando yo hacía las oraciones, había momentos en que Dios me daba la comida. 어떤 때 내가 하나님이 기도해도 안 하실 때가 Pero 있어요. hubo momentos en el que a pesar de que oraba, Dios no me daba de comer. 그럴 때 내 마음에 막 시험이 늘 그런데 Y en ese momento me sentía difícil. 그리고 우리 주님이 내게 필요하면 얼마 주실 수 있고 Pero Jesús, si Él quiere, me puede dar lo que quiere. 또 내가 음식이 어려워 주님의 마음을 낮출 필요한 마음을 낮추게도 하시고 A través de la dificultad tal vez humilla mi corazón también. 그래서 내 속에 이렇게 일하시는 때 너무 놀랍고 Pero también 감사했어요. por otro lado me sentía muy agradecido y sorprendido por la obra de Jesús. 여러분 하나님이 살아 계셔서 우리와 함께 동행한다. Dios está vivo, Él está con nosotros. 제가 어제 요한복음 21장 이야기를 했어요. Ayer compartí en San Juan capítulo 21. 요한복음 20에 예수님이 십자가에 못 박히셔도 사흘 만에 부활한 이후에 San Juan capítulo 21 es después de la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección. 이제 시몬 베드로가 무덤에 가서 예수님 사신 걸 봤어. Después Pedro vio cómo Jesús estaba crucificado en la cruz. 그래 제자들이 함께 있을 때 예수님이 오셨습니다. Y cuando los discípulos estaban todos juntos, 그 도마가 그 자리에 없었지요. Jesús vino a ellos 그 뒤에 도마가 왔습니다. y estaba Tomás allí. 그래 우리가 예수님 봤다고 Nosotros vimos a Jesús, decían. 웃었어. Ellos se rieron. 안 믿어. Yo no te creo. 내가 그 못자고 똑똑하게 손으로 만져보고 옆구리 창짜고 만져보기 전까지 안 믿어. Tomás dijo, yo no voy a creer hasta que toque sus heridas y la herida de su costilla. 그 다음에 제자들이 모두 모여있을 때 Y cuando los discípulos estaban reunidos, 도마도 그 자리에서 예수님이 오셨어요. Jesús se apareció ante Tomás. 불러 예수님이 말씀하셨어요. Y Jesús le dijo, 네가 네 손을 옆구리 만져봐라. toca la herida de mi costilla 내 손을 봐라. y toca la herida de mis manos. 도마도 예수님 부활한 También 걸 믿었어요. Tomás pudo en ese momento creer que Jesús resucitó. 근데 요한복음 21장 1절 7절 보면 거기 누구 나오냐면 Pero en San Juan capítulo 21, ¿quiénes aparecen? 시몬 베드로하고 Aparece Pedro, 갈릴리 사람 나다나엘하고 Natanael de Galilea, 그래 야고보의 형제 그러니까 저 세베대 아들들 그러니까 야고보 Jacobo y 요한 su hermano, es decir, el hijo de Zebedeo, Jacobo y Juan. 그리고 이제 거기에 또 다른 제자 2명하고 Y de ahí en fuera otros 2 discípulos más. 그 이제 사람들이 거기에 모였어. Allí estaban reunidos 베드로 Pedro, 다음에 도마 Tomás, 다음에 저 뭡니까 야고보의 형제 Jacobo y su hermano, 나다나엘 Natanael 그리고 다른 2 형제 y otros 2 hermanos.
명이 거기 있었어. 7 personas estaban presentes. 근데 내가 그 7명이 모여서 무슨 이야기를 했는지 아무리 봐도 이야기한 내용이 안 나. Pero en ninguna parte aparece de qué hablaron en esa parte. 그들이 무슨 이야기를 했을까? ¿De qué hablaron los 7? ¿De qué hablaron ellos? 이야기한 내용이 하나도 En 기록되어 있어. ninguna parte de la Biblia habla del contenido del cual ellos hablaron. 그들이 쓸만한 얘기 하도 안 한 것 같아. Siento que ellos no hablaron nada especial que sí valga la pena. 이제 베드로가 말합니다. Luego Pedro dice, 그래서 por eso 난 고기 잡으러 가. yo voy a ir a pescar. 그래 그들이 막 절망적인 얘기가 한 마디 고기 잡으러 Ya 간다. al sentirse desesperados querían regresar a su vida antigua. 제자들도 전부 다 따라서 나도 고기 잡으러 간다고 7명이 다 바닷가로. Y así finalmente los 7 terminaron yéndose al mar a pescar. 밤새도록 고기를 하도 못 잡았어. Toda la noche no pudieron atrapar ni un solo pez. 새벽에 예수님께서 오셨습니다. En ese momento llegó Jesús 그물을 배 오른편에 던져. y le dijo, echad la red a tu lado derecho. 고기를 잔뜩 잡았어. Atraparon muchos peces. 그리고 이제 예수님이 베드로와 대화하는 장면이 Y 나와. luego aparece la escena donde Pedro y Jesús hablan. 근데 제가 이제 그 7명의 제자들이 모여서 한 이야기들을 생각해봐. Yo me puse a pensar que habrían hablado los 7 discípulos juntos. 그때 언제입니까? ¿Eso cuándo fue? 예수님 부활한 뒤잖아요. Es después de que Jesús resucitó, ¿no? 부활한 예수님 본 뒤잖아요. Es después de ver cómo Jesús resucitó. 아니 앉아 있을 게 뭡니까? 야, 우리 예수님 부활했어. Entonces no podrían estar sentados. Jesús resucitó. 그렇지 빨리 가 얘기해야 돼. Tenemos que avisarle rápido a los demás. 또 막 전해야 돼. Tenemos que dar esta noticia. 제자들이 그러지 않았습니다. ¿No creen que así habrían hecho los discípulos? 제자들이 두려워하고 있다가 예수님이 부활하신 걸 아는데도 Los discípulos 힘이 tenían 없었어요. miedo y aunque sabían que Jesús iba a resucitar, no tenían fuerza en su corazón. 저는 시몬 베드로의 마음을 더듬어 Y 봤어요. yo traté de pensar en el corazón de Pedro. 베드로가 처음에 갈릴리 바다에서 예수님 만났어요. Él se encontró de repente con Jesús en el mar. 그날 밤에도 밤새도 그물 때문에 고기를 못 잡았죠. Y por toda la noche él había tratado de pescar y no encontró ni un solo pez. 주님께서 베드로 배에 Y 타셨어요. Jesús subió a la barca de Pedro. 그리고 무리에게 말씀을 Y 전했어요. luego anunció la palabra a la multitud. 그리고 말씀 마친 뒤에 예수님이 베드로에게 말씀하셨어요. Y luego dijo Jesús a Pedro, 깊은데 그물에 고기를 잡아라. ve y echa la red, le dijo. 그때 베드로 처음으로 예수님의 능력을 En 보았어요. aquel entonces por primera vez Pedro vio el poder de Jesús. 깜짝 놀랐어요. Se asustó 고기를 너무 많이 잡았습니다. durante un largo tiempo. 그때부터 베드로가 본 예수님 너무 위대한 분. Desde aquel momento para Pedro Jesús era realmente un gran personaje. 물로 포도주를 만드시고 Y convirtió el agua en vino. 정말 예수님께서 가시는 데만 능력을 A 행하셨어요. todo lugar donde iba él se manifestaba con sus milagros. 38년 된 병자를 고치시고 También cuando sanó al paralítico 38 años, 소경을 고치시고 cuando sanó al ciego, 버리도 다시 5천 명을 모시고 con 5 panes de cebadas alimentó a 5,000, 잔잔케 하시고 calmó la tempestad, 바다 위를 걸어오시고 caminó sobre el agua. 예수님 하신 모든 일들은 너무 놀라운 일들이었어요. Todas las cosas que hacía Jesús eran realmente asombrosas. 제 베드로 마음에 예수님이 점점 크기 시작했어요. En el corazón de Pedro empezó a crecer Jesús. 근데 이제 마지막 예수님 최후 만찬에 너희가 다 나를 Pero 버리고 ya en la última cena Jesús dijo, todos ustedes me dejarán. 그 당시에 베드로 마음에 예수님이 너무 컸기 때문에 버릴 리가 없지요. Pero para Pedro en su corazón era tan grande en ese momento que no pensaba que abandonaría a Jesús. 주로 나는 버리지 Aunque 않겠어. todos lo abandonen, yo nunca lo abandonaré. 야 다윗이 나를 3번 부인할 거야. Me vas a negar 3 veces. 베드로 마음에 주님이 너무 컸기 때문에 Pero para Pedro era tan grande Jesús, 절대로 그럴 수 없다고 생각해요. pensaba que no podría negar a Jesús. 저와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠어. Aunque me muera, yo no podré negarlo. 부인하지 않을 거예요. Yo no lo voy a traicionar. 주와 함께 죽어도 주를 부인하지 않을 Aunque 거예요. tenga que morir, yo voy a seguir con usted. 마음에 그런 마음이 En 들었어요. su corazón se levantó este tipo de idea, 절대로 주를 부인하지 않을 거예요. que no iba a abandonar a Jesús. 그날 밤 이제 겟세마네 동에 기도를 하러 갔고 Aquella noche fue al monte Getsemaní a orar Jesús. 이제 가론 유다에서 예수님이 잡혀가는 걸 봤어요. Ahí sucede que Judas Iscariote toma a Jesús, se lo lleva. 베드로가 예수님을 따라갔습니다. Pedro sigue a Jesús. 베드로가 깜짝 놀랐습니다. Pedro se asusta al verlo. 지금까지 보아온 예수님하고 너무 달랐어. Era muy diferente al Jesús que antes había conocido. 무슨 문제가 일어나든지 간에 예수님이 다 해결하시고 처리하시는데 Aquel Jesús que cualquier problema podía solucionarlo, 이제 그 군인들 하나 해결하지 못하는 no 거예요. podía vencer a los militares. 십자가를 지고 하는 예수님을 봤습니다. Vio cómo cargaba con la cruz. 너무너무 약하게 보였어요. Se veía tan débil. 십자가를 지고 하다 쓰러지고
Llevando la cruz se 또 tropezaba, 십자가에 또 쓰러지고 levantaba la cruz y otra vez se tropezaba, 채찍을 맞으시고. recibiendo el azote. 제 베드로가 우리를 구원하는 큰 하나님 뜻을 잘 모르잖아요. Pedro desconocía la voluntad de Dios para salvarnos, 그러면서 베드로는 예수의 연약함을 보았습니다. pero Pedro vio la debilidad de Jesús. 너무 안타까운 거예요. Sentía muy triste. 주님 바다 위를 걸어오신 분인데, Aquel que caminó sobre las aguas, 썩어 냄새는 나사로를 살리신 분인데, aquel que revivió al muerto Lázaro, 를 고치신 분인데 es aquel que sanaba a los enfermos. 어떻게 저렇게 약하실까? ¿Cómo puede verse tan débil? 십자가를 지지 못 쓰러지시네. ¿Cómo él no puede cargar una cruz? 로마 군인은 해결하지 못해 못 박히시네. No puede solucionar y muere crucificado. 예수 십자가에 못 박이 세상을 떠난 거예요. Jesús, siendo crucificado, murió en este mundo. 지금까지 베드로 마음 안에 너무 크고 너무 크신 Hasta el día de hoy, hasta en ese momento en Pedro, en su corazón, Jesús era muy grande. 지금 눈에 비치는 예수 너무 연약하고 약한 Pero cuando 예수. estaba siendo crucificado, se veía tan débil, con tanta falta. 베드로가 예수님 부활한 사실을 이야기 듣고 예수님 봤지만 También Pedro, aunque escuchó sobre la resurrección de Jesús y lo vio, 전에 큰 예수님이 아니고 너무 연약한 예수님 봤습니다. ya no vio más a ese gran Jesús, sino a Jesús con tanta debilidad. 예수님께서 이 문제를 해결할 수 있을까? ¿Podrá realmente solucionar los problemas? Pensó. 과연 내가 그 예수님을 믿을 수가 있을까? ¿Yo qué debo hacer para creer en Jesús? 또 예수님 부활했는데 Jesús resucitó, 베드로 마음에는 너무 약한 예수님. pero en el corazón de Pedro, Jesús era alguien tan débil, 예수님이 자기 인생 하나 책임지지 못할 것처럼 porque 보였어요. Jesús se veía como una persona que no podía ser capaz de cuidar su 이거 propia 돕지 vida. 못할 예수님으로 보인다. Veía a Jesús como alguien que no podría ayudarlo. 그럼 베드로만 그런 게 아닙니다. No solamente Pedro. 오늘 이 세상에 참 많은 사람들 마음에 약한 예수님을 보고 En este tiempo también muchas personas ven a Jesús como alguien débil, 문제를 해결하지 못하실 como 거야. alguien que no puede solucionar sus problemas, 예수 나를 돕지 못할 거야. que no va a poder ayudarlo. 그 힘없이 앉아있는 사람이 됩니다. Entonces se convierte en una persona que está sentada, pero muy 베드로 다시 débil. 바닷가 예수님을 만납니다. Pedro otra vez en el mar se encuentra con Jesús 내 양을 먹이라 그 이야기를 y 들으시고 escucha, apacienta mis ovejas por parte de 그때 Jesús. 베드로 마음이 En ese 강해지죠. momento el corazón de Pedro se fortalece. 어떤 사람 마음 안에는 예수님이 약하십니다. En el corazón de algunas personas Jesús es muy débil, 어떤 사람 마음에 pero en 예수님이 el corazón de otras personas Jesús es inmenso. 거기에 따라 믿음이 Dependiendo de eso, la fe de esa persona se decide. 결정됩니다. Gracias.